An balimaw assalamu alaikum. An shira yɛrɛ la ala k'an tile yɛrɛ la. O balimakɛ ni Ibrahim Kamara kumakan don. N bɛna n da don Mali ka dun ka fa sabatili kuma de la bi. Ni ala y'a kɛ a y'a kan danaya d'an kan ko mouvement républicain ka candidat kɛra président ye. Anw bɛna mun kɛ yalisa dun ka fa bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ. Ayiwa, anw bɛna décision ba fɔlɔ min ta o ye ka Mali production locale, Mali sɛnɛkɛlaw bɛ olu ka balo min bɛ sɔrɔ Mali sɛnɛ yɛrɛ kɔnɔ, an bɛ fanga dɔw de ma. N bɛna exemple kelen ta, an ka malo exemple ta. Malo bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ o. Mali sɛnɛ bɛ malo min di, o malo qualité bɛɛ b'a dɔn n'an b'a fɔ a ma ko RM40. Ni dɔw b'a fɔ a ma Gambiaka. O qualité yɛrɛ ka ɲi siɲɛ 100 ka tɛmɛ riz brisure min bɛ na, brisure parfumé min bɛ na ka bɔ Thaïlande ou bien ka bɔ Pakistan. Mais mun de b'a to an bɛ an ka malo to yen ka malo min bɛ bɔ kɛnɛma ka t'o san sugu la? A fɔlɔ ye min ye, a sɔngɔ de ka nɔgɔn. N'o tɛ a tɛ k'a ka di ka tɛmɛ an ta kan. Mais mun bɛna a sɔngɔ nɔgɔya? O ye gouvernement bɛ dɛmɛ min kɛ olu mɔgɔw ye, ni an ka mɔgɔw t'o dɛmɛ sɔrɔ dɛ, o de b'a sɔngɔ nɔgɔya. So fo an ka barika de don an yɛrɛ ka production na ka subvention dabila, production riz importé ko subventionneli ko dabila, parce que subvention fɛnɛ o wari bɛ bɔ jɔnni de kun? O wari bɛ bɔ sɛnɛkɛlaw de kun. Bon n'i y'a jateminɛ Mali système an bɛ don min na i ko bi, sɛnɛkɛlaw de bɛ ninsɔngɔ sara, o ninsɔngɔ de bɛ kɛ ka sɛnɛkɛlaw ka balo fɛn u yɛrɛ bɛ min produit k'o kɛlɛ. Mali b'o système de kɔnɔ. Donc ne y'o de fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ de dabila. N'i y'a mɛn gouvernement b'a fɔ budget b'a bolo, budget b'a bolo, a bɛ nin kɛ tan, a bɛ nin kɛ tan, a bɛ nin subvention di nin commerçant baw ni fɛn ninnu ma. N'a b'o o budget in bɔ sɛnɛkɛlaw ka ninsɔngɔ de kan. Sɛnɛkɛlaw de bɛ ninsɔngɔ, olu bɛ ninsɔngɔ, olu ka contribution Mali budget kɔnɔ de ka bon ni bɛɛ ta ye. Donc olu b'u ka sɛnɛ kɛ, u bɛ tɔɔrɔ k'o sɛnɛ kɛ, u b'o balo fɛn min sɔrɔ, u tila ka ninsɔngɔ sara o kan pour que k'u ka sɛnɛ kɛ minɛnw, u ka sɛnɛ kɛ, u ye tɔnɔ min sɔrɔ baara la pour que k'o kɛlɛ. O système de bɛ Mali kɔnɔ, o de bɛ dabila. Commerçants bɛ na ni malo minnu ye ka bɔ Thaïlande, ka bɔ Pakistan, ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la, olu malo ninnu taxe de kan ka bin olu kan, ninsɔngɔ kan ka bin olu de kan, olu de kan ka ninsɔngɔ sara. Ni ninsɔngɔ bin olu kan sisan, a b'a ye k'a fɔ ka malo sɔngɔ bɛ caya ka tɛmɛ an ka RM40 n'an ka Gambiaka sɔngɔ kan. Bon an ka sɛnɛkɛlaw fɛnɛ ninsɔngɔ fɛnɛ o kan ka nɔgɔya olu fan fɛ. N'an bɛ se ka ninsɔngɔ yɛrɛ bɔ ka parce que fasoden ɲumanw de don, olu de bɛ contribution kɛ, gouvernement bɛ yala fɛn fɛn kɛ, train de vie luxueux fɛn fɛn kɛ, a base ba ye sɛnɛkɛlaw ka ninsɔngɔ de ye. Donc n'an bɛ se ka ninsɔngɔ bɔ olu kan, an b'a ye o ninsɔngɔ in fɛnɛ o mana tigɛ ka bɔ riz RM40 Gambiaka sɔngɔ la, o prix fɛnɛ bɛ jigin. Donc ce sont des mesures économiques qu'on appelle des effets de levier. Il faut diminuer les taxes sur la production locale et il faut arrêter de subventionner les importations. C'est ce qui détruit notre économie en fait. Donc ni an y'a an hakiliw fara ɲɔgɔn kan k'an ka sɛnɛkɛlaw k'olu dɛmɛ ka barika don an ka sɛnɛkɛlaw ka baara la, aw b'a ye sɛnɛ u bɛ balo minnu proposer o sɔngɔ bɛ jigin. N'o sɔngɔ jiginna, donc olu fana bɛ motiver production na parce que i bɛ baara fɛn fɛn kɛ f'i ka nafa de sɔrɔ a la. N'i tɛ nafa sɔrɔ a la pour que i b'a baara kɛ. O ye fɔlɔ ye. Filanan ye mun ye? Et pour que bɛ se ka sɛnɛ kɛ, i mago bɛ
i mago bɛ min na kosɛbɛ o ye ji ye i mago bɛ min wɛrɛ fɛnɛ na o ye sɛnɛkɛ minɛnw ye n'o ye tracteurs ye ani motoculteurs ye i mago bɛ mun wɛrɛ fɛnɛ na o ye engrais ye en somme élément damadɔ dɔ bɛ yen n'olu ɲinina k'o di an ka sɛnɛkɛlaw ma an ka sɛnɛ bɛ booster et an ka production bɛ augmenter an ka dunkafa bɛ sabati mais au moyen ninnu olu bɛ se ka di an ka sɛnɛkɛlaw ma cogo jumɛn gouvernement kɔnɔ wari minnu bɛ ta ka kɛ ka importation subventionner an b'o wari de an b'o de nɔgɔya ka fond de garantie dɔ sigi yalisa banki minnu bɛ i n'a fɔ BNDA n'o ye Banque nationale de développement agricole ye o ni banques wɛrɛw qui sont les banques qui sont prêtes à soutenir le secteur primaire de l'économie. Il faut mettre en place un fonds de garantie pour que ces banques puissent prêter de l'argent à ces agriculteurs, à nos producteurs locaux. En somme, ni gouvernement ye o sigi k'a fɔ ko ni banki ye juru don an ka sɛnɛkɛlaw la u ka sɛnɛkɛminɛnw sɔrɔ u ka engrais sɔrɔ u ka se ka pompew sɔrɔ hydrauliques sɔrɔ ou bien minnu yɛrɛ bɛ fɛ ka retenue d'eau kɛ samiyaw fɛ des stations de retenue d'eau et d'irrigation minnu bɛ fɛ k'olu kɛ olu ka se ka financement sɔrɔ Mali banki kɔnɔ o tuma la an ka sɛnɛkɛlaw an b'a ye sisan k'a fɔ ko u fɛnɛ ye baarakɛlabaw de ye yiri min bɛ bɔ Thailand ani balofɛn minnu bɛ bɔ yɔrɔ la Mali bi na n'i y'a jateminɛ pomme de terre ninnu ni fɛn caman b'an fɛ yen n'i ye pomme de terre mana produit ka bɔ Sikaso sisan n'a a production tuma sera producteur ninnu tɛ se ka u ka production bɔ Sikaso ka na n'a ye Bamako ou bien o tɛ se ka stocker tuma min na a camanba bɛ produit k'a mara yen pour que tout le long de l'année a ka se ka écouler olu tɛ dɔ wɛrɛ ye o u ka centrew sɔrɔ dɔrɔn u bɛ se ka fɛnw stocker yɔrɔ min na dɔrɔn est-ce que olu ye investissement ba ye an bɛ subvention ba min accordé mɔgɔ tɔw ka production na n'an ye an yɛrɛ ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ an b'a nafa ye dunkafa bɛ sabati ayiwa a naaninan ye mun ye o ye formation ye an bɛ formation fɛnɛ di an ka sɛnɛkɛlaw ma pour que u bɛ se ka bɔ agriculture de subsistance la ka don agriculture intensive la an ka sɛnɛ caman bɛ yen olu bɛ kɛ kalo 3 dɔrɔn de san kɔnɔ u bɛ samiya makɔnɔ u b'o olu kɛ ayiwa après an ka sɛnɛkɛlaw bɛ sigi ten alors que an bɛ se ka sɛnɛ kɛ san mun bɛ bɛn an bɛ se ka sɛnɛ kɛ o sɛnɛ bɛ kɛ cogo min na a bɛ fɔ ma agriculture intensive o formation bɛ di an ka mɔgɔw ma a bɛ kɛ jamana tɔ minnu na u fana b'a kɛ olu tɛ kabako ye quoi olu ye fɛnw ye jamana caman y'o maîtriser wa a maîtrise bɛ maliyɛnw fana bolo donc an y'o de fɔ a fɔlɔ ye min ye an bɛ wariba min gouvernement bɛ wariba min ci subvention na wali sɛnɛkɛlaw ka production na an ka dɔ b'o la k'o ɲɛsin an ka sɛnɛkɛlaw ka production ma a filanan ye min ye an ka sɛnɛkɛlaw bɛ nisɔngɔba min sara charge ba min b'u kan an k'o charge nɔgɔya u ma ka caman b'u ka nisɔngɔ la a sabanan ye min ye an ka sɛnɛkɛlaw permettre u ka se ka accès sɔrɔ financement na an ka banques ka se k'u financer o tuma gouvernement ka fond de garantie sigi banques ye min b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se ka taa juru ta o banques fɛ banques fɛnɛ garantilen don k'a fɔ ko ni sɛnɛkɛla ninnu m'a kɛ ka ɲɛ gouvernement b'a sara a naaninan ye min ye an k'u accompagner ni formation ye ne hakililata tun y'o de ye ni a y'a ka danaya d'an kan kan an ye fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ ɲinan n'Ala n'a kira sɔnna a ma ayiwa nin de ye an ka programme ye sɛnɛkɛlaw ta fanfɛla la a kɛtɔ bɛ nasaw la Mahamadu vive le mouvement républicain vive le Mali.